ये माथे बाबू क्या कर रहा है कोला कौन सुनिए के कोला का पर जाओ चल देखो तेरे खार बोल तू थोड़ा কথা বলছিস আগো যাচ্ছে বাবু আগো যা সব যাচ্ছে বাবু মজা বাবু তুই মত দেখা দিবি করব একবার কে সিধি লাইন কা করবে আর দেখা মজা আছে বাবু ই হয় কি বাপ মোর কোলা কানো মোর সুরু মুরু মোর চুন চুনা মোর কথা গিনা ই মোর পিলা কিছু না আগো तुम्हें कहीं तो डरे करो दिला मोर छनो मोर टन्नो भिडुए हवा दिल ये मात में मुझे डाक दिवा हो सखा थोड़ी गैस के गुनियास मोटे विपद पल्ला में तुम गैस करके डाकू जो सखा ओ मां ये तो दिन बना रे तो बोला उनी बोला मां तो बोला मां ई अंता में से डाक दो अब रात्रि में लिया रख सुंदर में और काम नहीं ठीक है होते हो मां क्या दिल लग डाकलो बोलछे काती लगी आगो तो प्याजी को गोड़ा रात्रि को सपना ने देखती थी ये सपन किलिंगे नहीं करो खाली अलगा रहतुसी जे सपनी ने सुखा ये ताले कहीं नहीं हम तुमको एक कोई हो ये मा सपन देखो आगे तुम सपन देखी जानी छो है तो बोले सपन देखो आगे बाबू मा सपन केंदा दिसी हो कही रे हां सपन कथा कहबी करावनी भाव तो मा ना बेचारा ना आगे सोना बेले तो मुई एला करा करा भाबी ना हां तेरे तुम सपन कथा कहले कि हेवा निले नि भे गोला राती रे देखी तवी केते सपन हेरा धावे जीवा जीवन गोला राती रे देखी जे गोला राती रे देखी जाय केते सपन रे राधा भाई जीवा जीवन ये माता चाट के दिल लोग जितनी नहीं पाल सका हैं शिव महाप्रभु ये मांस भात खिला दे लाइक करता सखा तुती वो इसमें कनेक्शन मांगना है जे कि जगाते पुरुष शिव तांको किए मांस भात देखिला रे कोइछ हैं विपरीत कथा मरुई के कहबरे धुरे विपरीत कथा मनोरे विपरीत कथा मनोरे विपरीत करना विपरीत कथा मनो के
କାନ୍ଦୁଥିଲା ବୁଆ ଶୁଣି ଖଟି ଗଲା ଘରେ ଭୁଗା କାନ୍ଦୁଥିଲା ହାଣ୍ଡିରେ ରାନ୍ଧିଲା ମାଂସ ଦାଣ୍ଡେ ଖେଲୁଛି ରେ ଧନ ବୋଲେ ହାଣ୍ଡିରେ ରାନ୍ଧିଲା ମାଂସ ଦାଣ୍ଡେ ଖେଲୁଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା କେନ୍ତା କଥା ମାନେ କର काय जानबो तू तो नाका काना भेले हसगो ମାଗ ନାଗା ମାଲେ ଭେରେଇଛେ କଣ ହେଲା आर की खुशी हेवा ବୁଝି ଲଗା ଆରେ ହାଣ୍ଡିରେ ରାନ୍ଧିଲା ମାଂସ ଦାଣ୍ଡେ ଖେଲୁଛି ରେ ବିପରୀତ କଥା ବନୁ ବାବା ଟିକେ ଲଗେ বিশ্ব ভ্রমণ করি গলে যে যোগাদি শিব কাଣା করছন সপমালা বহিছন না অন্টারে ঘাগুলি লাগিছে যাউছুন যে বিষ্ণু ভক্ত ঘরକୁ যেতেলে পৌঁছি যাইছুন সেটা কাଣା হইছে ঘটনা হইছু বিষ্ণু ভক্ত চিহ্নি পারিকে সেমানকে উপহার করে দিয়েছে বহিলে কিনি তারপরে শিব নেইছুন নিজের ভক্ত ঘরକୁ নেইছুন বহিলে কিনি হ্যাঁ জানুছে মই জানুছে যেতেলে রঘু অর্খিত ঘরକୁ যেতেলে পৌঁছি যাইছুন যে বিষ্ণু বলে শিবকে মোর ভক্ত তুমको মানি নি পারলা মতে माननी पाल्ला শিব তোমার ভক্ত কানা করবে মাংস তুমি আজ খাইবে বলি সে সময়ে রঘু অর্কিত কানা করিছন काय करछन মাংসকু হ্যাঁ হাতিবে শিবকে ভক্ষণ করবা লাগি भक्षण करबा लाग সেনো শিব ভক্ষণ করিছন বুঝতে গেলি अच्छा अच्छा কে করিছন के নাই বিষ্ণু শিব দুই জন করিছন একলা একলা শিব রে করিছে বুঝতে গেলি अच्छा अच्छा হ্যাঁ এই গলা এটা দুতির কথা তো জানছু হ্যাঁ এবা পটিকা পড়া হ্যাঁ বাবা আদি দিদি হেন্তা কলে হওয়াগে জনে কে ট্রাল দেলে নি পারে হ্যাঁ হান্ডিরে রান্ধিলা মাংস দানা কে লুচিরে ঘুমোয় বিপরে তোর কথা বনোয় কুকুরা মেলে অবস্থা হেন না আজকাল